अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम बली का मतलब जानेंगे। बली का मतलब क्या है कि बहुत से बहन भाई जो दीन से जुड़े हुए हैं उन्हें तो हर चीज़ पता होगा, और नहीं भी पता है तो प्लीज़ वीडियो को गौर से सुनिएगा। हर चीज़ को ये ना मतलब इस चीज़ को ऐसा मत समझिएगा जी हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं। हमारे लिए हर चीज़ दीन से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी चीज़ हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। अल्लाह ताला जब हमें अपनी तरफ फेरता है ना, जब अपनी तरफ बुलाता है, तो हमें अपने हर छोटे छोटे गुनाह इस तरह याद आते हैं कि अल्लाह ताला मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी गिनती खुद करने लग जाते हैं। तो चलिए चाल लेते हैं बली का मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मस्ता अलेना हिकमत का बंसुन अलेना रहमत के अजल जलाले वल इकराम। ए बुजुर्गी वाले अल्लाह, या बली से क्या मुराद है? मुफसरे साहिर हकीमत उम्मत हजरत मुफ्ती है, यानी तो फरमाते हैं या बली का मतलब है खलीफा, यानी बली का मतलब है दोस्त, मददगार। जैसे रब फरमाता है बली का मतलब है खलीफा, मददगार, दोस्त, जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। तो तरमजा ईमान तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। वहाँ भी बली वह यानी मददगार हैं, वो अल्लाह के यहाँ भी मददगार हैं। फरमान से दो मसले मालूम हुए। एक ये कि मुसीबत में ये अली मदद कहना जायज़ है, यानी मुसीबत आप पे आ रही है तो ये कहो अली मदद, ये अली मदद कर दे, ये ना कहे अली अली। जो गाना है वो नहीं गाना चाहिए। इतना कहना तो जायज़ है कि अली मदद, इतनी ही कहनी है, उससे ज़्यादा नहीं कहना है। यह अली मदद कहना जायज़ है क्योंकि ये हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजुल करीम हर मोमिनीन की मददगार है ता क़यामत। दूसरे ये कि आप करमुल्लाह ताला को मौला अली कहना जायज़ है, मतलब मौला अली कहना जायज़ है। इसके बारे में पूछा था तो ये आगे वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हमें अल्लाह के सिवा कभी किसी को नहीं मानना, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं शामिल करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपनी मर्ज़ी से वसीला बनाया था। तो हमें कभी हम जब परेशान होते हैं या अली मदद कर दे तो इस तरह से कहते हैं, तो ये तो जायज़ है। दुश्मन का जोर बढ़ चला है या अली मदद, अब जुल्फ़िकारे हैदरी फिर भी नियाम, यानी वो इतने ताकतवर थे कि जब दुश्मन की बात आती थी तो अली से मदद मांगते थे तो वो दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाता, जो इसलिए कहा कि अली का नाम ले सकते हैं। तो अली मदद कहने के मसले की जानने और बहुत सारे इनकी किस्से हैं, तो मदद मांगने का सबूत ये चीज़ बहुत सारी हैं। तो सफियाए रोज़े शुमार दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, जो मुझे दोस्त रखता है और साथ इन और इनके वालिदैन को भी महबूब रखता है, वो बरोज़ क़यामत मेरे साथ होगा। यानी मुस्तफ़ा हिरत बढ़ाने के लिए ताजीम दे बुलंद इकबाल तेरा दूसरों पर अले, यानी अल्लाह ताला के साथ साथ इनको भी मानना है। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं चारों, जिसे अहले बैत की मोहब्बत मिल जाए उसे दोस्तों दोनों जहाँ की इज्जत मिल जाएगी। आखिरत में रसूल रहमत सफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत, यानी ये जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे साथ, यानी उनके हसन और हसन के जो मौला अली थे उनके बाप से भी मोहब्बत करें, वो मुझे मेरे साथ जन्नत में होगा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मेरे फूल हैं, हसन और हुसैन दोनों मेरे फूल हैं, इन्हीं दोनों को जन्नती फूलों का यानी इन दोनों को जन्नती फूलों का अहमद रजा को यानी इनको दोनों को जन्नती फूल बताया है। हंसता बसता रखना, ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं, अल्लाह ताला इन्हें हंसता बसता रखना। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने हैदर की फजीलत।
تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد بن جاتی. اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا ضرور جو اچھے گھرانے سے بچہ ہے تو بچے کو دیکھ کر ہی اس کے ماں باپ کی جانکاری مل جاتی ہے. تو یہ چیزیں یہ گھرانہ اس لیے کہا ہے کہ حیدر کے گھرانے کی فضیلت یعنی مولا علی. تو حضرت حسنین کریمین یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار ہو گئے تو امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت سیدتنا فضا رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت یابی کے لیے 3 روزے کی منت مانگی. یعنی شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانگی. اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا فرمائی. چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 3 ماہ جب لائے کہ ایک سہا یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم تینوں دن پکایا. جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزدار کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین یعنی غریب آدمی، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے. ایک دن یتیم اور ایک دن مسکین اور ایک دن قیدی، تینوں دن وہ 3 روزے رکھے تھے نا، تینوں دن یہ 3 لوگ دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان ساحلوں کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کر اگلا روزہ رکھا. یعنی پانی سے افطار کر کے پھر اگلا روزہ رکھا. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے حساب مغفرت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہ اتنے مطلب ہوتے ہیں کہ پورا پریوار جب کوئی بھی دروازے پہ کوئی سائل کھڑا ہو جاتا تو وہ بھوکا نہ لوٹاتے تھے، بھوکے رہے خود اوروں کو کھلا دیتے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صبر کرنے والے تھے محمد کے گھرانے والے. قرآن کریم نے اللہ نے امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھرانے کے اس ایمان افروز یعنی بیان فرمایا اور کھانا کھلاتے اور اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہ شکر گزاری نہیں مانگتے، تم ہمیں کوئی بھی شکر گزاری مت دینا نہ بدلہ دینا، صرف ہم اللہ کے خاطر تمہیں کھانا دیتے ہیں. تو تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم غزوہ ذل حفیظ میں تھے کہ نبیوں اور رسولوں غیبدار سلطان دو جہاں رحمت المنان سربر جیسان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ان 2 شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ پس رسول جی بکار غیبوں پر خبردار کی زجن پرواگار یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یعنی قدار بن صالب جس نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھیں، اور اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا. یہ 2 شخص ہیں اللہ کی نعمت بدبخت، کیونکہ جو حضرت علی کے جو تلوار ماری تھی تو ان کے دماغ پہ جا کے اٹک گئی تھی، پیچھے سے وار کیا تھا. تو وہ قصہ ہم ابھی بعد میں سنائیں گے آپ کو. تو اس انسان کو اتنی کڑی سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ایسا فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا تھا جس سے حضرت علی پہ وار کیا تھا.
तो अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे इन सवामतियों से। तो वो हमें आपको आगे बताएंगे वो किस्से के बारे में। बहुत ही प्यारा किस्सा है, मतलब बहुत ही अच्छी बातें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई। तो हज़रत अली पे, मतलब मौला अली पे कितना कुछ गुजरा था और उन्हें पहले से ही पता था कि मेरी वफ़ात होने वाली है, इस तरह होगी। यानी जिनका कौसर है जन्नत अल्लाह की, जिनके खादिम पे राफत है अल्लाह की, दोस्त पर जिनके रहमत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन है लानत है अल्लाह की, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त है रहमत है अल्लाह की। और जिनका कौसर है जन्नत में अल्लाह के पास, यानी कौसर जो पानी है अल्लाह का, उनकी कसम खा के इंसान दुआ भी करता है ना, तो यानी इसीलिए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं मांगा करें। जिनके खादी में राफत है अल्लाह की, दोस्त पर जिनकी रहमत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की। जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता है, यानी उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, वो ही हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। तो लानत है उस दुश्मन पे अल्लाह ताला की। दुश्मन ऐसे नहीं कि मतलब समझने की कोशिश बहुत लोगों को नहीं आती है। तो अल्लाह ताला यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे से हट रहा है कि कोई हमें इंसान नहीं देख रहा, हम इस काम को कर ले। तो जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट रहा है कि जब अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से देख सकता है, कि इंसान को पता है कि अल्लाह ताला हमें हर कहीं देख सकता है, चाहे कहीं भी छुप जाए, चाहे ज़मीन के अंदर, चाहे कहीं भी छुप जाए, कहीं पे भी अल्लाह ताला देख सकता है। जब तुम अल्लाह ताला को देखने लग जाओगे ना, तमाम बुरे काम खुद ब खुद छोड़ दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखना।